السلام عليكم. بونجور تو الموند. بما انها لو بقيت اليوم الحمد لله الكليمونتين والمندرين موجود وهذه هي بقيتهم. اليوم بغيت نقترح عليكم الوصفه ديال هاد الكيكات الصغار اولا المافن الصغار بالمندرين اولا الكليمونتين. Alors puisque c'est la saison des clémentines ou des mandarines, aujourd'hui je vous propose ces mini cakes ou ces muffins aux clémentines. بلا ما نطول عليكم غادي نخليوكم مع المقادير والوصفة. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la recette et les ingrédients. وكيف العادة غنقول لكم إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم وما تنساوش تشاركوها مع أحبابكم وأصدقائكم. Et comme d'habitude, je vous serai reconnaissante et je serai ravie de lire vos commentaires et vos likes si bien sûr vous aimez ma recette, et n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. لوصفتنا ديال اليوم غنحتاجو الخمسة ديال المندرينات او الكليمونتينات، غنحتاجو 50 غرام ديال السكر اللي غادي نستعملوه في واحد الشراب او السيرو، وغنحتاجو 30 غرام بالنسبه للمافن او للكيك. غنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق الابيض، 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ او مذوبه، 2 بيضات، وواحد الساشي ديال خميره الحلويات تقريبا 7 او حتى 8 غرام تقدروا تمشيو ماشي مشكل. Donc pour ma recette d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de 5 petites mandarines ou clémentines, 50 g de sucre pour le sirop de mandarine, plus 30 g pour les mini cakes ou muffins, 100 g de farine, 100 g de beurre mou ou fondu, 2 œufs et un petit sachet de levure chimique, à peu près 7 ou 8 grammes. اول حاجه غنديروها غناخذوا واحد الكاسرول وغادي نحطوا فيها داك 50 غرام ديال السكر وغنخليوها جانبا. غناخذوا الليمون ديالنا من بعد اولا الكليمونتين ديالنا من بعد ما غسلناه مزيان. غادي ناخذوا 2 كليمونتينات اولا مندرينات غنقطعوهم شرائح رقيقه، و3 ديال المندرينات اللي بقاو ونعصروهم ونضيفوا العصير ديالهم على هذاك السكر. Donc, première des choses, je vais prendre une casserole, je vais y mettre les 50 g de sucre et je vais laisser de côté. Ensuite, je vais prendre mes mandarines, je vais bien les laver, je vais en prendre 2, je vais les couper en fines tranches. Pour les 3 restantes, je vais les presser. Je vais prendre le jus de mes 3 mandarines et je vais l'ajouter au sucre que j'ai mis dans ma casserole. غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق النار او العافيه، طبيعه الحال فيها السكر وعصير الليمون، وغادي نخلي السكر ديالي يذوب ويتكون لي على شكل سيرو او لا شراب او شيره. Donc voilà, je vais mettre ma casserole qui contient les 50 g de sucre et le jus de 3 mandarines sur feu doux et je vais laisser d'abord fondre le sucre, ensuite préparer un sirop. Donc je vais laisser un petit peu bouillir pendant une dizaine de minutes. غادي نخليه على عافيه مهيله تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد غناخذ الشرائح اللي قطعتهم ديال الليمون ديالي وغنوضعهم فوق هاد في وسط من هاد الشراب اولا هاد السيرو اللي كنوجد، وغادي نخليه دائما على عافيه مهيله وغادي نخليهم يطيبوا اولا يتكراميليزاو تقريبا واحد 15 دقيقه. Ensuite, je vais déposer les tranches d'orange que j'ai coupées ou que j'ai préparées. Je vais les déposer à l'intérieur de mon sirop et je vais les laisser caraméliser ou confire pendant 15 minutes à peu près, à feu doux bien sûr.
من بعد غادي مور ما نحيدهم من فوق البوطه، انا خديت هنا مولات صغار ديال السيليكون باش يسهل عليا انني نحيدهم منهم من بعد. وغادي نبدا في القاع اولا في الداخل ديال كل مول ديال السيليكون غنوضع واحد الشريحه من داك الليمون اللي خليته تعسل ليا في وسط من هذاك السيرو. دونك ensuite après que j'ai éteint le feu, je vais prendre des moules en silicone. Moi je préfère me les mettre dans des moules en silicone, comme ça va me faciliter le démoulage après. Et au fond de chaque moule en silicone, je vais mettre une tranche de mandarine que j'ai faite confite dans le sirop précédemment préparé. Et pour le sirop qui va me rester, je vais le laisser de côté parce que je vais l'utiliser pour la pâte à cake. وبالنسبة للشيرة أو الشراب أو السيرو اللي غيبقى ليا غنخليه على جنب لأن غنستعمله في العجين ديالي. وغادي ندوز دابا نوجد الخليط ديالي ديال هاد لي ميني كيك اولا المافن. Et maintenant je vais passer à préparer ma pâte à muffin ou à mini cake. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضع فيه السكر ونوضع فيه الزبده اللي تكون بحراره المطبخ او مذوبه. انا هنا ذوبتها لان عندي البرد وما بغاتش بقات لي قاصحه. Donc voilà, je vais prendre un récipient, je vais y mettre le sucre et je vais y mettre le beurre ramolli ou fondu. Je vais bien mélanger juste avec un fouet manuel فقط بواحد الطراب يدوي. وغادي نضيف عليهم البيضتان اللي عندي، بيضه تلو الاخرى وانا كنحرك. Je vais ajouter les 2 œufs tout en mélangeant. من بعد غادي نزيد عليهم 4 الملعقات كبار من هذاك السيرو اللي شاط ليا ديال الليمون اولا ديال المندرين. Ensuite, je vais ajouter 4 cuillères à soupe du sirop que j'ai utilisé pour confire les mandarines. وفي الأخير غادي نضيف الدقيق وغادي نضيف خميرة الحلويات. Et en fin de compte, je vais ajouter la farine et la levure chimique tout en mélangeant وبطبيعة الحال وأنا كنخلط جيداً. غناخد الخليط ديالي وغادي نعمر به هذوك المولات ديالي لحدود 3/4. Voilà, je vais prendre alors mon mélange et je vais remplir mes moules en silicone jusqu'aux 3/4. غادي ندخل هذا الميني كيك او المافن الفران اللي كنت سخنته ديجا على درجة حرارة 170 درجة وغادي نخليهم يطيبوا تقريبا واحد 18 دقيقة. Donc voilà, je vais mettre mes mini cakes ou mes muffins à cuire dans un four que j'ai préchauffé à 170 degrés pendant 18 minutes à peu près. من مور ما خرجت المولات ديالي من الفران غادي نخليهم يبردوا واحد شي شويه عاد ونحيدهم من هذوك لي مول باش نقدمهم. Donc après sortie du four, je vais laisser mes moules refroidir un peu avant de les démouler pour les dresser. وهذا الشكل النهائي ديال الكيك ديالي اولا المافن ديالي اليوم بالمندرين اولا بالكليمونتين. نتمنى انكم ما غتردوش وتجربوا هذه الوصفه وخاصه انه واعده وقت المندرين والكليمونتين. وصدقوني وصفه لذيذه بزاف وخفيفه. وعلى العلم ان هاد المقادير اللي استعملتهم انا عطاوني 10 ديال المافن بالشكل اللي كتشوفوه في الفيديو. Voilà, c'est le résultat final de la recette que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas hésiter à la tester. Je vous assure que c'est une délicieuse recette et qui sont très très légers. Surtout que c'est la saison des mandarines et des clémentines. Donc, surtout, ne zappez pas cette occasion. Aussi,
juste pour précision, la quantité que j'ai utilisée aujourd'hui, avec cette quantité, j'ai réussi à avoir 10 muffins de la même taille que vous voyez sur la vidéo. نبقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.